ويزيد على 4 أشهر فهو مولد، ويؤجل له إن سدد ذلك 4 أشهر ثم يخير بين الفيئة والتكفير أو الطلاق، فإن امتنع طلق عليه الحاكم. فصل. والديار أن يقول الرجل لزوجته بسم الله. أنت علي كظهر أمي. أنت علي كظهر أمي. فإذا قال لها ذلك ولم يتبعه بالطلاق شرع عيدا ولزمت الكفارة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضطرة بالعمل والكسب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا كل مسكين مد، ولا يحل للمظاهر وطئها حتى يكفر. فصل. اللعان. وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة أو يلاعن، فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس: أشهد بالله أني لم أشرب فيما رميت في زوجتي فلانة من الزنا وأن الولد من الزنا وليس منه 4 مرات، ويقول في المرة الخامسة بعد أيام يوم الحاكم: وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين. ويترتب على اللعان والمشبه ويتعلق بالأصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف الشيخ هشام الكامل حامد رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'ut thalaqi, tining banyak-banyak macam tolak. Anwa'ut thalaqi, tining banyak-banyak macam tolak. Al-awwalu, tining pertama at-talaqu panika tolak as-sarihu soreh ceplos. Wa huwa tining se'anya matolak sorih ma panika tolak la yuhtamalu tak diarahkan, la yuhtamalu tak diarahkan, zahiruhu ponapa jelas ma, zahiruhu ponapa, zahiruhu ponapa jelas ma tak diarahkan ghairat talaqi dek selain talak. Wis semakin anjelasake tentang macam-macam talak. Macam-macam talak nikah beda dua, yang pertama lama beda talak sharih, beda talak kinayah. Semakin jadi talak sharih kenapa? Jadi talak sharih wa ma la yuhtamalu zahiruhu ghairat talaqi. Jadi bahasa-bahasa tak diarahkan kepada selain telak. Jadi telak sore nikah telak ceplos. Contoh anti tolikun, orang bini telak bisa. Alfazu tolak tining banyak-banyak lafaz tolak. At-talaq bukan kalaf at-talaq. Wal firaku ban lafat firaq, sarahu ban lafat sarah.
Al-firaku perpisahan, as-sarahu lepas. Wa kullu ma ban saban-saban perkara. Wa kullu ma ban saban-saban perkara atau lafat ustuqa saya cetak konapa kullu ma min hadhil kalimati dari ka'nitah banyak-banyak kalimat. Mislu tining contohna panika mutallaqatun wa anta taliqun wa anti taliqun taliqun. Mutallaqatun orang bini i tolak. Anti tining sampean orang bini taliqun panika orang bini sekatelak. Qalikun panik orang bini sekatelak. Qalikun bini sekatelak. Faidatun ay hadhihi faidatun. At-talaqu tining talaq as-sarihu susoreh. La yahtaju panika tak buta pun apa talak soreh, tak buta ila niyatin dak kanian. Idza qala maka idan menekana adabu pasera az-zawju zawj laki dabuna qultu ngucap pasera kaulah qultu ngucap adabu pasera kaulah laha dak kazauja dabuna anti tiding sampean orang bini qalikun panika orang bini sekatelak wa fi niyati ban panika tetap dalam niat kaulah at-tahdidu tining kok nakoi wa qa'a maka terjadi wanapa at-talaqu talaq alasana li adami iftiqarihi karena tak butonah talaq sorry tak buto ila niyatin dakan faidatun ay hadhihi faidatun at-talaqu tining talaq as-sarihu sesoreh la yahtaju banika tak buta pun apa tolak sore tak buta ila niyatin dakaniya milandri kanika fa idza qala maka idan mereka adabu az-zawju pasara zawj qultu ngucap pasara kaum la hada ka zawja ngucaan anti tining pasara sampean orang bini qalikun panika orang bini sekatelak fi niyati ban panika tetap dalam niat kaula at-tahdidu tining kok nakoi wa qa'a maka terjadi at-talaqu punapa talaq bi adam iftiqarihi karena tadaan atau tak butonah talak sore tak buto ila niyatin dakanyan wis makin ajelasake tentang talak sore nikah pun semalama tak butuh dakanian mun beda orang laki ada bu baan orang bini sekatelak mungkin tapi tang niat ni ka cuma aku aja ile kok na kok tang niat area king kok na kok ring bini minta le tak membangka ketika sudah mengucapkan bahasa seperti itu walaupun niatnya untuk kok na kok maka terjadi telah makanya tolak itu kejaan di pekak terjadi paham nggih. Mas'alatun ay hadhihi mas'alatun talaqul mukrahi tining telak orang saya paksa la yukra la yaqa'u panikata tumiba atau tak terjadi apa talaqul mukrah talaqul mukrahi tining talak orang saya paksa la yaqa'u panikata tak terjadi apa talaqul mukrah mas'alatun ay hadhihi mas'alatun talaqus sakrani tining talak orang mabuk tolak sakrani tining tolak orang mabuk illam ya'tadda lamun tak sembrono pasera sakron tak sembrono bisukrihi kalaban mabuun sakron la yaqa'u maka tak terjadi apa tolak amma man ana kontining orang silana man ta'adda set ceroboh paseraman ceroboh bisukri kalaban mabuk
Amman anapun tining orang ta'adda secara apa atau sembrono pasiraman bisukri kalaban mabuk rawapan syurbil khamri kalaban syurbil khamri nginum khamr bi iradatihi kalaban endaan atau bi iradatihi kalaban karep man mukhtaron hale orang si bisa milih mukhtaron hale orang si bisa milih wa tallaqa benelak pasiraman wa tallaqa benelak pasiraman wa huwa halati nikman wa huwa halati nikman sakronu panika mabuk wa huwa halati nikman sakronu panika mabuk wa qa'a maka terjadi pona at-talaqu talaq uqubatan kalaban dadi pelajaran atau siksaan uqubatan kalaban dadi pelajaran atau siksaan lahu deka man atau zauj mun bada orang paksa nelak kabinin nah maka hukum melaki na nelak binin terpaksa nikah tak terjadi nggih mun bada orang laki paksa nelak maka telak tak terjadi oleh mun bada orang mabuk karena tak sengaja atau tak saja contoh beda orang minum ekstra jus lumrana orang minum ekstra jus ni tak mabuk suatu ketika minum ekstra jus pas mabuk mulai kecombaan pas ngucap ke bini nah lek ingkok kakek telak dalam keadaan mabuk ngucap enggak nikah dalam keadaan mabuk saya tak sengaja pas ngucap telak ke bini nah maka telak tak terjadi tetapi sebaliknya membeda yang laki sengaja nginum khamr sengaja nginum bir pas mulai kecombaan ngucap ke bini lek kok kakek tolak ke ini telak lo bisa kok maka telaknya terjadi karena apa? Karena orang gila mabun ikasengaja paham? Ini pas hidung ini mun cetak sengaja tak deti mun sengaja nginum pas deti telak ke karena sebagai pelajaran kasih laki maknya tak yulang paham ke? Asani tining nomor 2 talaqul kinayati manika talak kinayah wa huwa tining saanya ma talak kinayah ma panika talak atau dedabuan yuhtamalu diarahkan ponapa ma yuhtamalu diarahkan ponapa ma diarahkan at-talaq pada talak wa ghairahu benda kesalahan talak wa ghairahu benda kesalahan talak wa yaftakiru ban butuh ponapa talaqul kinayah butuh ilat niat tidak kan niat fa inna wa maka lamun aniat pasera man atau zauj fa inna wa maka lamun aniat pasera zauj at-talaq qad talaq wa qa'a maka terjadi ponapa talak wa qa'a maka terjadi ponapa talak fa wa illam yanwi ban lamun ta aniat pasera zauj lam yaqa maka tak terjadi ponapa at-talaq talak wa illam yanwi ban lamun ta aniat pasera zauj lam yaqa maka tak terjadi at-talaq ponapa talak ka qauli zauji akatidabuna lake li zaujatihi daka binina lake li zaujatihi daka binina lake dalam madhabuna anti bariyatun anti tining sampean ring bini bariyatun panika orang bini selebaran bariyatun panika orang bini selebaran ai baraitu tekisa abe pasaki pasera kaulah ai baraitu artena atau tekisa abe pasaki pasera kaulah kida kesampean abe pasaki minal huquqi dari banyak-banyak tanggungan minal huquqi dari banyak-banyak hak au min timmati atau dari tanggungan kaulah au min timmati atau dari tanggungan kaulah wa ka qaulihi ban akati tabun zauj
Wa kaqaulihi ban akati dabuna zauj dabuna idhabi inda ahliki. Idhabi mulia ba'an bini. Idhabi mulia ba'an bini inda ahliki dak kasanding dalam sandinga keluarga na ba'an bini. Inda ahliki dalam sandinga keluarga na sampean reng bini. Ala sabili talaqi atas jalan tolak. Ala sabili talaqi atas jalan tolak. Au toba atau mapakul pasara zauj. Au toba atau mapakul pasara laki. Hada kabini muddatan dalam waktu minaz zamani dari waktu inda ahliha dalam sandinga keluargana bini. Dalam sandinga keluargana bini. Paniyatu maka tining niat tahaddada panikanan tuaki puna paniat al muradada ka perkara seikar bakti. Al muradada ka perkara seikar bakti. Paniyatu maka tining niat tahaddada panikanan tuaki puna paniat al muradada ka perkara seikar bakti. Wes, samangken nomor 2 bagian dari tolak yang kita dintot tolakul kinayah. Napa saya kocak tolak kinayah wa huwa ma yuhtamalu at-talaqa wa ghairuhu. Bahasa saya diarahkan untuk tolak atau selain. Contoh anti bariyatun. Tak ceplos bahasa namar sama anti bariyatun. Ba'an la bebas ya. Ba'an la los ya. Artinya adik makna antibariyatu ini kemana? Ay baraituki minal hukuki au min zimmati. Ba'an setia la bebas dari singkok. Ba'an la bebas dari tanggungan. Ba'an la nyapsab dem abai nyaman makin. Nah, ini kan ucapan kinaya mengarah ke perpisahan atau mengarah ke tolak. Contoh boleh dari selake idhabi inda ahliki le mulai karoman buun. Le mulai karoman bapaan. Le mulai karoman rengkuana. Ala sabili tolak lakar lalaki nang ngucak nelak ke. Atau audabaha. Reng laki apakul ka sabini supaya mulai karo. Reng bi selake apakul sabini akhirnya mulai. Maka paniyatu tahaddada al-murada. Maka nengkinaya nikah niat menentukan tolak atau tak betina tolak. Paham ya? Terjadinya telak atau tak terjadinya telak nikah niat sih menentukan. Ini dalam tolak sore. Intina mun bahasa samar nikah dikocak tolak sore butuh tanya gini. Paham? Yes. Mas'alatun ay hadhihi mas'alatun. Ya kok terjadi pola tolakul hazili tolak orang si akeja. Ya kok terjadi pola tolakul hazili tolak orang si akeja liqaulihi karena dabun Gusti Allah liqaulihi karena dabun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah suntining telo jidduhunna sepani katining ongku-ongkuna salasun jiddun panikah dadi ongkuan salasun tining telok jidduhunna sepani katining ongku-ongkuna salasun jiddun panikah ongkuan wa hizluhunna bentining kejeen salas jiddun panikah dadi ongkuan ropana setelok an nikahu nikah wa talaqu ban talaq rajatu ban rujuk rawahu nyeritaku hudaka hadis pasara at-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Mas'alatun ay hadhihi mas'alatun mantining pasara orang qala anikalamun adabu pasara man li zaujatihi dak kabinin aman anti tining sampean haramun panikah haram alayya atas kau anti tining sampean reng bini haramun panikah haram alayya atas kau
anti tining sampean orang bini bainun panika ketelak bain. Bainun panika ketelak bain. La hajata ada kebutuhan panika wujud. La hajata ada kebutuhan panika wujud li ikan di kaula fikih dalam sampean. Fikih dalam sampean. Fa kullu hadhihi al-alfadhi maka tining saban-saban kaadin to banyak-banyak lafaz. Fa kullu hadhihi al-alfadhi maka tining kaadin to banyak-banyak lafaz kinayatun panikah tolak kinayah. Tahtaju sebuta konapa tolak kinayah ila niyatin dekahnya. Wis. Yaqa'u talaqul hazil. Mun badareng laki aja kerja ngucak ke sebini ban itelak gelek bisengko. Maka ya kok terjadi. Timun tolak bahasa tolak kerja. Maka kerja mesti terjadi. Napa dalillah? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah pernah ada. Salasun jidduhunna jiddun wa hizluhunna jiddun. Tiba dia telok perkara simun eka kerja pakun teti serius mun eka serius pakun teti serius jadi kerjaan ben serius pakun terjadi nah apaan telok nikah senomor situ nikah beda reng laki andi anak bini pas beda reng laki lain dua kenapa lo lema jadi wali saksi dua pasti laki. Wali ngocak orang siandi anak bini roh ngocak. Jong ngarende nak tanang ajong. Anak apa teh? Ya kemarin lah ngocak ko bil ya. Ya. Engkau manika tang anak bini sianya mah sanati upama. Kalaban reng laki sianya mah Sulaiman bin Samari upama. Pasti laki ngucak Sulaiman ngucak. Qabil tuh nerema kaula. Teti. Anak bini teti bini. Enggak cong ku agak aja cong tak bisa. Dan syariat Islam pakun teti bini nani. Korla mencakup syarat-syaratnya terpenuhi beda wali, beda saksi dua, beda akad, beda sebini, beda selaki. Tema nih, kor terpenuhi syarat teti. Oke aja. Paham gitu? Saya nomor dua, sepak pun terjadi, pakai eka kerja atau serius, tolak. Berdeng laki aja kerjaan ke bini lek, maraja dena lek, kemarin mau masuk ke labang lek, pakai telak ke, maraja kerja, masuk aku sebini, ya lek pakai telak ya, maraja aja kerja, iya dia para lek pakun keluarga ini, tak bisa, pakun tadi telak, paham gitu? Yes. Saya nomor telok sepakun terjadi rujuk. Mari telak ki burung. Ngucak ki burung kan. Mari mau masuk ke labung kan. Telak deh di sini. Masuk aku ke telak situ. Maka kuat rujuk dari situ boleh. Paham ki? Wis. Pas ngucak si bini, marah manjonjo kok tak telak. Iya marah kaki tang bini boleh. Teti bon rujuk teti bini boleh. Paham ki? Karena beda telok perkara semun eka serius atau mun eka kerja eka pakun beti. Pertama tolak, yang kedua pernikahan, yang telok rujuk. Bon. Mangqala li zawjatihi anti haramun alayya. Mun beda orang ngucak ke bini nan ban haram untuk sing kok lek. Anti bainun ba'an orang sebini saya ketelak bain lek la hajata fiki lek kok la tak butuh ke bain lek lafat sek disebut itu ini merupakan lafat kinaya maka mau ditanya ke laki tak bain ngocak anti alayya haramun ya niat ni sangko apa ya iya lek pakai niat biasa bisik terjadi paham gitu? Yes. Jadi niat menentukan dalam masalah tolak kinayah
Mas'alatun ay hadhihi mas'alatun. Man tining pasera orang qala panikalamun ada bu paseraman li zaujatihi da kabini naman anti tining sampean orang bini alayya atas kaula haramun panika haram wa nawaban aniyat pasera zauj wa nawaban aniyat pasera zauj aniyat at-talaq da katolak wa dhihara banda kadhihar ma'an hale abareng ma'an hale abareng fa in kana makalamun bada at-talaqu pona patolak raj'iyan panika tolak raj'i kana maka bada pona patolak tolakon panika teti telak wa dhiharan ban teti dhihar wa in kana balamun bada pona patolak ba'inan panika tolak ba'in wa qa maka terjadi pona pa at-talaqu tolak wa saqata ban gugur al-dhiharu pona pa dhihar mun badareng laki ngucak kabini nang nikah lek ba'an untuk sengkok haram ba'an untuk sengkok haram plus ba'an pada ban tang embu. Jadi ucapan ini mengandung tolak kinaya dan mengandung zihar. Zihar nikah orang laki mada akibinina ben embuun. Embu nikah hukum haram ikabin atau haram ijima. Mun bini ne papada ben embuun kan bini na halal ijima. Pasti papada ben embuun selake maka nikah hukum zihar. Paham gi? Mun la zihar da mah konsekuensina bini nati nikah tak oleh ijima sampai majer kafarot. Paham gi? Kafarot nikah beda terlok. Jadi haram mun ijima. Jadi zihar itu minal kabair termasuk bagian dari dosa raja. Ketika diucapkan diireng laki ke bini nah nikah termasuk dosa raja. Apaan kafarot? Bentenan apa? Ingki kadin to itqu raqabatin mu'minatin salimatin minal uyub. Kotu memardika budak sesehat setak cacat. Mun tak bisa memardika budak as-saumu syahraini mutatabi'aini. Apa sebulan berturut-turut. Mun betal ulang mulai dari ada. Paham? Mun tak bisa puasa 2 bulan secara berturut-turut, it'amu sittina miskinan. Kullu miskinin muddun. Mun tak bisa puasa berturut-turut 2 bulan, maka apareng keeren sabitek orang miskin. Apareng keeren dek sabitek orang miskin. Persitungan orang miskin nikah 6 on atau petong on, yakni samud. Ukuran samud nikah, ukuran keakanan ketika ikoboy abukah dari pasah saya ikalak. Paham nggih? Wis. Jadi zihar nikah haram, dosa raja. Paham nggih? Binina tak oleh ijma mula terucap zihar. Semakin kasus semumbadareng laki ngucak kabini nebaan haram le untuk sengkok plus pada benunggu ban. Jadi kan 2 mengandung tolak kinaya ban zihar. Fa in kana at-talaqu raj'iyan mun sebini dalam status tolak raj'i maka kana talaqan wa ziharon. Dua-duanya terjadi tolak dan terjadi zihar. Paham? Wa in kana ba'inan mun sebini berstatus tolak ba'in latak ikening kabin pole kecuali maria laki maka sakoto az-zihar terjadi telak yang tak terjadi zihar karena lebih bini na pole mun lakatalak telok. Paham nggih? Wis faidatun ay hadhihi faidatun al-khul'u tini khulu' talaqun panika talak sharihun sesoreh.
Mas'alatun ay hadhihi mas'alatun idza kataba idan malaikana nulis pasir az-zawju lake nulis anti talikun anti tining sampean orang bini talikun panika orang bini sekatelak payusalu maka tanya aki pasir az-zawj payusalu maka tanya aki pasir az-zawj andalika dari kak disa kitab larubbama maka terkadang terkadang larubbama kata baik terkadang nulis pasir zauj hada katulisan li tahsinil khatti karena untuk membagus tulisan li tahsinil khatti karena untuk membagus tulisan au kataba atau nulis pada pasir zauj hada katulisan yuridu seakarab pasera yuridu hale akarab pasera zauj at-talaq qad katolak kaya kok maka terjadi ponapa ma perkara nah kaya kok maka terjadi ma ponapa perkara nawa seaniat pasera zauj mas'alatun ay hadhihi mas'alatun ya kok terjadi at-talaq ponapa talak bitalifun kalaban sebab telepon bisyarti an nata'akkada kalaban syarat kotu koko bisyarti an nata'akkada kalaban syarat kotu koko ponapa anna zauja saungkuna lake wal mutalaffidhu panika orang sing ngalapat aki wal multafidu panika orang sing ngalapat aki palarubbama maka iyak teh tur kadang qallada naklet palarubbama qallada maka iyak teh tur kadang naklet sautahu de kaswarana zauj ghairuhu pasira salaina zauj mas'alatun ay hadhihi mas'alatun kitabatu antitalikun tining tolesan antitalikun kitabatu antitalikun tining tolesan antitalikun fi risalatin dalam masalah SMS kan SMS fi mas'alati fi risalatin dalam masalah SMS alal mahmuli atas perkara kandung alal mahmuli atas perkara seikandung yus'alu maka itanya aki anha dari kitab az-zawju pasara zauj hal huwa apa napatining zauj al-katibu panika orang senoles kaya kok mun tepak kesenoles kaya kok maka terjadi ma ponapa perkara nawa syaniat pasara zauj ay au ghairahu ataf ka al-katib au ghairuhu atawa salaina katib mas'alatun yaqau at-talaqu bit-talifun bi syarti an nata'akkada an-zawja wal mutalaffid. Contoh, mun bada orang laki, selaki bade perantauan di Malaysia. Pas nelpon ka si bini, ngucak ka si bini, le beun bi sengko itolak ke, telak le betelpon. Maka harus dikonfirmasi. Si nelpon ni kan benar-benar laki nah atau orang lain telepon bi sebini telepon balik mas are ongkuan sampean iya le singko dia terus ternyata untuk memastikan nelpon dia ke nomor si laki le area nomor beun iya masalah inja polan ki buruk kata berdereng nelpon nelak ale inja ajulah kartang suara ketika sudah dikonfirmasi saya ngocak benar-benar laki nah maka terjadi telak walaupun lebet telepon. Semakin masalah boleh. Kitabatu antitalikun
fi risalatin alal mahmul yus'alu anha az-zawju hal huwa al-katib wa yaqa'u mana wa ghairuhu. Atau dipastikan lagi beda SMS masuk tulisna anti tolikun beenle etelak mungkin. Maka juga harus dipastikan saya nulis apa benar-benar laki tibi atau orang lain. Mun lakar benar-benar laki tibi saya nulis, maka orang bini gila nikah labani bini nah, maka orang bini gila ampun. Ini harus dipastikan. Mas'alatun ay hadhihi mas'alatun. Hukmu man dining hau kama orang sila naman kola si adabu pasiraman alayya at-talaku alayya panika tetap ika andi kaula at-talaku tining tolak al-muta'ammidu seisatja oh benih al-muta'ammadu al-mu'tamidu oh al-mu'tamad. Al-mu'tamadu tining qaul mu'tamad. Al-mu'tamadu tining qaul mu'tamad fi alayya at-talaq annahu panika saungkuna lafat fi alayya at-talaq sharihun panika talak sharih. Wis. Baik jaah tolak sharih. Mun beda orang ngocak alayya atolak beda reng laki dua reng laki situ nggak acareta ada engkau lah tandi bini engkau lah atelak bentang gitu terabinya boleh ini kabut termasuk aswarih nakan termasuk paham ki jadi jek kerja nih nggak nikah karena beda telok perkara siapapun kerja terjadi serius terjadi tinggal si kibur telak kerjaan anak dua orang laki ngocak ke situ mah terabinya boleh le anu kak engkau anu lat andi bini engkau bini boleh deh ini kan terjadi padahal status dia laki orang ini terjadi telak tanpa disadari paham gih yes wa fil bahri berpanikata dalam kitab Kitabul Bahr Anil Muzani dari Imam Muzani annahu panika saungkuna tolesan alayya at-talaq kinayatun panika kinaya mundabuna Imam Muzani dalam kitab Bahar ja arya kinaya utokannya selake hati ada tak langsung sore ini perbedaan ulama Malaysia kan mah Malaysia nyaman. Pun abah TV untuk abah